Yan na boss, wala na iwan yung cellphone. Yan, good morning, good morning. Pasensya na, dito tayo magla-live ngayon kasi naiwan natin ang phone na pang live. Dito muna tayo magla-live. Ngayon lang. Yan Boss Noy, pasuyo na lang po, pa-share na lang po ng ating live sa ating page. Good morning mga idol, mga kalapatid. Good morning. Kape-kape muna kayo dyan, 6:30, bitaw natin ibon nyo. Mainit na dito, mainit na. Good morning mga boss, welcome to Karanglan, Nueva Ecija. Mga idol, talagang haring araw. Parang madilim dyan, dito tayo dyan. Itong kabundukan ng Karanglan. Doon sa malayo, ang punta ng Santa Fe. Pero naman, may punta ng Manila. Tayo mga boss. Dito dyan, oh. Diba? Oo, dito. So, maganda pwesto. Mga nag-shout out. Bitaw agad. Yan, good morning din, kape tayo. Kape guys.
out sa'yo, Tuyo Loop. Shoutout po sa Team Sibak. Team Sibak, good morning po. Yan, mag-release sana ng mga guys. Dito tayo ng 6:30. Team Sibak, good morning po. Dito agad 6:30. Huwag natin patagalin. Mayroon tayong exam mamaya. Para maaga makauwi. Okay, boss. Holy ka. Yan guys, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo. Shoutout namin kayo, 6:30, bitaw agad ng ibon nyo, bale 8 minutes. Pagin mo bro, sa likod. Kising-kisingin mo bro, tulog-tulog pa iba. Yan, shoutout Lozano Brothers. Yan, shoutout po. Yan, shoutout po Poging Laming Pompi. Yan, NCPF sa Pangalad Group. Good morning everyone. Yan, shoutout boss kay Carding Sopot. Shoutout po. Shoutout po sa mga pupuso dyan. Gising na, kape-kape na. Yes, kape-kape na. Yan, shoutout po Mark Ray Elnar Delepasyon, Raymond Navarro, Eric Gerona at Andrew Samontan. Ayan, shoutout po. Good weather dyan, boss. Yes, boss. Good weather po. Ayan. Yang ulap na yan, nasa bundok yan. Ayan, o. Maaraw din dito, guys. Ayan, maaraw na. Silip na yan, o. Kitang-kita nyo maliwanag doon. Ayan. Shoutout, boss. Jao Castro, yan. Shoutout po sa'yo. Yan. Good morning, everyone. Good luck po sa lahat. Shoutout sa Team Pastry Birds. Yan, shoutout po. Pa-share na din lang ating live sa 50 viewers para madaming makanood ng pagbitaw. Yan, pa-shoutout po boss watching from Seattle, Washington. Yan, shoutout po sa'yo Alexis Carulo. Hoy, 5 minuto. Anthony Lozano, okay lang dito. Yan, good morning mga boss. Good luck po sa lahat. Yan, good morning po. Shoutout sa Team Balileng, lalo na kay Christian, Dave, Paulino at Jude Luke watching from Tutuban Market. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Thank you sa 3-star. May pang merienda na mamaya.
Taas ah. Taas. Yan, shoutout po sa Poging Lamig, Pompi, kilabot ng SJDM. Yan, shoutout po, Boss Pompi. Yan po, shoutout sa mga chickboy ng mga Amparo, Marlon Paronda, Renino de los Reyes, Alex Rey Nazario Pacheco Jr. at Master Edwin Degit. Yan. Shoutout kay PJJ or Pinada de la Cruz. Yan, shoutout po. Wilmer Saturno, si Halbo, eto na, hinihintay mo. Yan. Ito na hinihintay nyo guys. 6:30 bitaw agad. Ilang minuto? 4 minutes. Shoutout kay Ramil Kidlat Jr. And shoutout po kay Mark Salonga. Happy birthday yan. Happy birthday po. And guys, comment lang kayo sa mga gusto magpa-shoutout. 4 minutes. 3 minutes. Bitaw agad. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo. Sa mga hindi pa po nakaka-share ng live, pa-share din ng live. Yan. Salamat sa mga sumusuporta sa NCCC. Yan, maraming salamat po. Yan, shoutout po sa lahat. Good luck po. Yan. Good luck sa lahat ng mga nakapuling ngayon. Maaraw ba dyan, Lods? Yes, boss. Maaraw na maaraw, boss. Ayun o, sumilip na si Haring Araw. Yan, shoutout po, Unisay Blue. Yan, shoutout po sa pinakapogi ng Gumamela. Happy birthday, Yopi. Bro, naman to sa set out sa mga chickboy ng Amparo ah. Papasama na kaya kita. Good luck sa lahat. Yan, shoutout po Kuis, Twin Arsenal Loop. Yan, shoutout po. Good luck mga boss. Line up. Good luck. May kulang pa. Line up. 2 minutes. Mabilisan lang to guys. Bitaw agad. Yan, shoutout Randok Tan, Sipon Loop. Yan, shoutout po. Yan, good luck. Sa 72 viewers, shoutout po sa inyo. Pa-share po ng ating live. Maraming salamat po. Okay, 1 minute. 1 minute. Master Idol Edwin. Yan, shoutout. Ayan, watching from Japan. Pa-shoutout po. Alam ko yan, boss. Shout out, mga idol! Ha! Yan, 1 minute tayo, 30 seconds. Mga boss, malapit na, ilang minuto na lang. Yan po, shoutout po, Idol AG Pascual, harang sa puling. Shoutout po sa Pangulo, 30 seconds tayo. 30 seconds. 30 seconds. Yan, morning shoutout bro. Yan, shoutout po Leonam Orient Chua. Hindi ko mabasa, boss. Shoutout po sa first overall Junior Agreta. Yan, shoutout po. O 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, 6:30 na, bitaw. Ay, isa pa sa kilabot ng Amparo, Jose Tayag ng Lanitin. Yan guys, good luck sa mga nakapuling. Yan, shoutout sa Corimao Loop. Yan, shoutout po. Yun o.
Bugaw. Bugaw! Bugaw! Malat na sila. May mga natitira pa, mahihain. Yan, mahihain ito. Sa taas nak, meron pa. Shout out! Chickboy ng Amparo, partner! Patay ka diha! Ano pa? Yun, may isa pa, humahabol pa. Wala na. Mga idol, wala na po Sabi pa ni Ka Roger, ipot na lang daw ang natira. Thank you. Ano mo na. Maraming salamat guys. Ride out.